Oui. Здесь же дреды все эти. Вот, а там я походил. И здесь вот есть чистота. Нет. Ok, bon, j'essaierai bref, mais c'est une très longue histoire. Хорошо, я постараюсь быть кратким, но это очень длинная история. Au Congo, nous avons une très grande... Au Congo, il y a une très grande dénomination chrétienne et il y a plusieurs croyances. Ça veut dire nous avons des pentecôtistes, nous avons des catholiques, nous avons plusieurs personnes qui croient en Dieu, mais avec des doctrines différentes. В Конго очень большая христианская конфессия и существует несколько верований. Это означает, что у нас есть пятидесятники, у нас есть католики. У нас есть несколько человек, которые верят в Бога, но придерживаются разных доктрин. Et il y a des gens qui commencent à associer Dieu avec d'autres dieux, mais au nom de Jésus, essayant de gagner les âmes pour des buts lucratifs. Mais au Congo, il y a plusieurs personnes qui commencent à en abuser. Ça veut dire il y a des gens qui viennent au nom de Jésus faire l'évangile, leur but de gagner l'argent. Mais au Congo, il y a plusieurs personnes qui commencent à en abuser. Je disais, au Congo, il y a plusieurs personnes qui essayent de faire de l'évangile leur but de gagner de l'argent. Et quand vous servez Dieu dans la sincérité, vous devenez la cible des faux pasteurs et des faux prophètes. Я сказал, что в Конго есть несколько человек, которые пытаются ХМ сделать Евангелие своей целью, чтобы заработать деньги, и когда вы искренне служите Богу, вы становитесь мишенью лжепасторов и лжепророков. Alors, une fois, j'étais à Lubumbashi, c'est une ville de la RDC. J'étais là pour des raisons d'études, mais Dieu m'utilisait par le don qu'il m'a donné. Et il y a un monsieur qui voulait m'entraîner dans l'occultisme, mais l'ange de l'Éternel qui était à mes côtés l'en avait empêché. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu m'en a parlé plus tard. Le monsieur, il est venu vers moi pour me proposer de devenir occultiste afin d'étouffer l'étoile que Dieu avait mis en moi. Et comme mon ange qui était à mes côtés l'en avait empêché, il m'a empoisonné par le micro. Однажды я был в Лубумбаши, это город в ДРК. И я был там по учебе, но Бог использовал меня через дар, который Он мне дал, и был
джентльмен, который хотел привести меня в оккультизм, но ангел-господин, который был рядом со мной, предотвратил это. Я не знаю, как это произошло, но Бог рассказал мне об этом позже. Джентльмен, он пришел ко мне, чтобы предложить мне стать оккультистом, чтобы заглушить звезду, которую Бог вложил в меня, и, как мой ангел, который был рядом со мной, он предотвратил это. Он отравил меня микрофоном. Он поет профессионально, и в микрофон яд А посыпали. И потом, когда он пел, он... Надышал. après, je vais vous montrer quelques clips que j'ai mis sur YouTube. Je chante, je suis musicien et évangéliste. После этого я покажу вам несколько клипов, которые я выложил на YouTube. Пою и являюсь музыкантом. И évangéliste. Alors, j'ai souffert de ce poison pendant 3 mois et je ne savais pas de quelle maladie je souffrais parce que je saignais. Donc il y a le sang qui coulait quand je faisais la toilette et le sang qui coulait par le nez, par les oreilles et j'ai perdu le poids. Donc j'étais devenu tout noir et des boutons sortaient de mon visage et même ma langue, si vous voyez, ça s'est déchiré jusque dans les poumons. Сожгло пищевод. Итак, я страдал от этого яда 3 месяца и не знал, от какой болезни я страдаю, потому что кровь текла, когда я умывалась, и кровь текла через нос, через уши, и я похудел, так что я весь почернел. И прыщи пошли с моего лица и даже языка. Если вы это видите, он разорван до основания. Легкие. Когда В общем, яд поразил все полностью. Он не понимал вообще, что происходит. Alors, une nuit, je dormais, j'ai vu mon corps sortir de... Alors, une nuit, je dormais, je me suis vu sortir du corps, j'ai vu mon corps étalé au lit et je suis sorti de la chambre et j'ai vu un ange au-dessus du toit et il m'a fait signe de main, je l'ai rejoint et nous sommes partis dans un autre monde que je n'ai jamais connu jusqu'aujourd'hui. Итак, однажды ночью я спал, я увидел, как выхожу из тела, я увидел, как мое тело легло спать. И я вышел из комнаты, и я увидел ангела над крышей, и он заставил меня подписать завтра. И я присоединюсь к нему, и мы отправляюсь в другой мир, которого я никогда не знал до сегодняшнего дня. Он, скажем, меня Пошли. пошли. Я Поднялся к нему. et j'ai vu un bois et il me dit si tu touches ce bois, tu iras trop loin. Tous les chrétiens qui meurent, ils touchent ce bois car c'est le bois où Christ a été crucifié. Tous les chrétiens qui ont cru en Jésus, avant d'aller dans l'autre monde, ils passent par cette croix et puis ils vont dans l'autre monde. Et quand tu iras dans l'autre monde, tu vas découvrir tout ce qui se passe là-bas. Et par curiosité, j'ai touché le bois et je suis allé avec lui. И я увидел лес, и он сказал мне, что если ты прикоснешься к этому дереву, ты зайдешь слишком далеко. Все христиане, которые умирают, они касаются этого дерева, потому что это дерево, Дерево в жизни. котором был распят Христос. Все христиане, которые верили в Иисуса раньше, чтобы пойти в другой мир, он проходит через этот крест, а потом они уходят в другой мир. И когда вы пойдете в другой мир, вы обнаружите все, что там происходит. И из любопытства я постучал по дереву и пошел с ним. Et la première des choses que j'ai cru que j'étais mort,
j'ai entendu derrière moi les gens en train de pleurer. Et il m'a dit, derrière toi, il y a déjà un deuil pour ton corps. По идее, рай в этом Первое, Да. что я Вот подумал, показано. что умер, я услышал, как люди плачут позади меня, и Я он слышу сказал мне, много что позади тебя человек. уже есть траур по твоему телу. М. Et deuxièmement, il y a l'un de mes petits frères qui est mort en 2004. Je l'ai vu dans cette vision. Il est venu vers moi et il parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu étais mort? Tu as souffert de quoi? Il me parlait et je ne comprenais pas la langue qu'il parlait. И во-вторых, есть один из моих младших братьев, который умер в 2004 году. Я видел его в этом видении. Он пришел ко мне и говорил на языке, которого я не понимал. И я спросил, почему ты умер? Убийца, ты пострадал от того, что он говорил со мной. И я не понимал языка, на котором он говорил. Et dans ce monde-là, il n'y avait pas de soleil. Tout était doux. Et j'ai vu une maison où il y avait beaucoup de gens allongés. Et on me dit que ces gens sont en train d'attendre le retour du Christ. И в том мире не было солнца. Все было мягко, и я увидел дом, где лежало много людей, и мне сказали, что эти люди jдут возвращения Христа. Et on m'a dit, les gens qui dorment, ils sont classés selon ce qu'ils ont vécu dans le monde précédent. Ça veut dire, chacun est dans la pièce qui le convient, selon la vie qu'il a vécue au monde. Alors, quand tu vas rentrer au monde, dis aux gens qu'ils doivent mieux se comporter parce qu'il y a une vie qui les attend ici. И мне сказали, что люди, которые спят, классифицируются в соответствии с тем, чем они жили в предыдущем мире. Это означает, что каждый находится в той комнате, которая ему подходит. В соответствии с жизнью, которую они прожили в этом мире, поэтому, когда вы вернетесь в мир и скажите людям, что они должны вести себя лучше, потому что здесь их ждет жизнь. и награда. C'est la seule mission que je suis revenu avec dans ce monde. Mais avant cette expérience, j'avais des ambitions, parce que j'ai fait l'informatique de gestion, j'avais des ambitions d'être un grand informaticien. Mais depuis ce jour-là, Dieu a commencé à m'utiliser. Je suis devenu un homme qui aime les choses de Dieu, alors que moi, j'ai rêvé d'autre chose. Это единственная миссия, с которой я вернулся в этот мир. Но до этого опыта у меня были амбиции, потому что я изучал ИТ-менеджмент. У меня были амбиции стать отличным ИТ-специалистом. Но с этого дня Бог начал использовать меня. Я стал человеком, который любил Божий, хотя мечтал о другом. Il y a tellement de choses à raconter sur ça, mais en bref, quand j'étais dans ce monde-là, l'ange me dit, pendant cette minute qui te reste, il te faut rentrer. Dans la vision que j'ai vue, il y a l'ange qui me disait, il te reste une minute, tu dois rentrer, sinon après cette minute, tu vas rester ici. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé la montre, il était 12h moins 1 minute, ça veut dire 11h59. Et je me suis réveillé, j'ai trouvé les gens en train de s'apprêter pour m'amener à la morgue. В видении, которое я видел, был ангел, который сказал мне, что у тебя осталась 1 минута, тебе придется идти домой, иначе через 7 минут ты
останешься здесь. И когда я проснулся, я посмотрел на часы. Это была минута. До 12, это значит 11 часов 59 минут. И я проснулся и обнаружил, что люди собираются отвезти меня в морг. Alors, comme c'était des non-croyants, ils ne comprenaient pas. Certains ont dit que j'ai vécu le voyage astral. D'autres ont dit que j'ai eu une expérience spirituelle. Mais moi, je connaissais ce que j'avais vécu. Et je suis allé auprès des serviteurs de Dieu. Ils ont prié pour moi. Et depuis lors, je suis resté au pied du Christ. Je sers Dieu. Et je suis allé dans une école de la théologie. J'ai appris la Bible. J'ai été consacré pasteur. D'abord, en premier, on m'avait consacré pasteur de la jeunesse. Et puis, par après, on m'a donné des responsabilités dans une grande congrégation de 3000 personnes. Так как они были неверующими, то не понимали. Одни говорили, что я испытал астральное путешествие, другие говорили, что у меня был духовный опыт. Но я знал, что я прожил и пошел к слугам Божьим. Аминь. Они молились за меня, и с тех пор я остался у подножия Христа, служу Богу и пошел в духовное училище. Я выучил Библию. Сначала меня рукоположили в пастора. Затем меня рукоположили в молодежного пастора. А затем мне поручили обязанности в большом собрании, насчитывающем 3000 человек. Барух Хашем. Аллилуйя. Вообще. Так что ходите путями правильными, не надо там по всяким нечистым местам ходить.